Widih, lihat teman-teman, kita menemukan banyak sekali mainan berlumpur. Wow. Woi, hehe. Lihat teman-teman. Wadidaw, sangat berlumpur ini teman-teman. Wah, di sini sudah ada tempatnya. Sekarang ayo kita kumpulkan semua mainan ini. Nah, apa ini teman-teman? Widih. Wadidaw, mantul. Wah, mobil bus sepertinya. Widih, keren teman-teman. Nah, wah, ada yang kecil-kecil nih teman-teman. Seperti truk molen. Nah, apa ini? Wih, ada karakter nih teman-teman. Berlumpur sekali. Mantap. Widih, keranjangnya hampir penuh nih teman-teman. Nah, ini besar sekali. Wih, mantap sekali teman-teman ya. Nah teman-teman, lagi satu. Oke teman-teman, keranjangnya sudah penuh. Ayo kita bersihkan teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Sekarang ayo kita membersihkan semua mainan ini. Oke. Widih, apa ini? Bersihkan teman-teman. Wow, langsung bersih. Motor GP. Nah, lanjut teman-teman. Wih, wadidaw, ada mobil ambulan. Widih, mantap teman-teman. Lanjut kita bersihkan. Nah, wow, ada truk molen. Mantap teman-teman. Lanjut. Wadidaw, mobil bapak polisi. Mantap. Apa ini? Berlumpur. Wadidaw, ada tank bajai teman-teman. Nah, mantap sekali. Lanjut teman-teman. Wah, eskapator. Wah, mantap teman-teman. Nah, wadidaw, ada mobil jeep. Nah, keren ya teman-teman. Widih, helikopter. Tek 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 tek. Keren. Lanjut teman-teman. Wah,
Wih, truk sampah. Nah, wadidaw, bus telolet teman-teman. Mantap sekali. Wadidaw, ada mobil balap. Nah, apa ini? Wow, mobil truk teman-teman. Keren. Ada yang besar nih teman-teman. Nah, langsung bersih. Ini kerbau. Oh, mantap. Lanjut teman-teman. Wadidaw, McQueen. Nah, lanjut teman-teman. Wow, ada Thanos. Nah, apa ini? Wadidaw, Spider-Man. Mantul. Mantap teman-teman, ada truk tangki. Wow. Oke, lagi teman-teman. Wow, ada mobil bus. Nah teman-teman, semua mainannya sudah bersih. Sekarang kita bawa pulang ya teman-teman. Dadah.